Astaghfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Hayya bil jihad, 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 hayya bil jihad. Gemakan takbir, tanda keimanan, satukan niat, basmi kemungkaran. Hanya dua pilihannya, hidup mulia atau syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemakan takbir, tanda keimanan, satukan niat, basmi kemungkaran. Hanya dua pilihannya, hidup mulia atau syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegakkanlah keadilan, tinggikanlah kebenaran, tunjukkanlah keimanan, walau musuh di hadapan. Berikan kesaksian bahwa yang benar itu benar. Tunaikan kewajiban sebagai muslim yang beriman. Sambut gema jihad mulia, kobarkan kalimatullah. Hayya bil jihad, 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 hayya bil jihad. Astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Hayya bil jihad, 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 jihad. Sucikan hati, tanda keikhlasan, tegakkan diri, raih kemuliaan. Bersatulah terus berjuang, cahaya Islam yang gemilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sucikan hati, tanda keikhlasan, tegakkan diri, raih kemuliaan. Bersatulah terus berjuang, cahaya Islam yang gemilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegakkanlah keadilan, tinggikanlah kebenaran, tunjukkanlah keimanan, walau musuh di hadapan. Berikan kesaksian bahwa yang benar itu benar. Tunaikan kewajiban sebagai muslim yang beriman. Sambut gema jihad mulia, kobarkan kalimatullah. Tunaikan kewajiban sebagai muslim yang beriman. Sambut gema jihad mulia, kobarkan kalimatullah. Hayya bil jihad, 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 hayya bil jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih
kama yuhibbu rabbuna wa yarda, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin hadza wa ba'dih. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah pengaosan Ahad pagi wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Samboran rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum ingkang berbahagia, ingkang insyaallah tansah dipun rahmati lan ugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng panjenenganipun para sesepuh bini sepuh, para bapak-bapak, para ibu-ibu ingkang dahat kinabekten ingkang kula hormati. Dumateng para mas-mas, mbak-mbak, adik-adik saha anak-anak sedaya ingkang kita tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji lan syukur boten kendhat sumangga tansah kita aturaken kunjuk dumateng ngarsanipun Allah tabaraka wa taala. Bilih ngantos dumugi wonten ing kesempatan enjang menika Allah Subhanahu wa taala taksih kepareng anggenipun nyuntak sih kawilasanipun, paring sih katresnanipun, kanugrahan nikmat saha kesainan dhateng kula panjenengan sami katitik wonten ing enjang ingkang berbahagia punika. Alhamdulillah kula panjenengan sami dipun paringi gampil dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yaitu untuk memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Kalau wau sampun kita tindakaken sareng-sareng nggih menika salat subuh kanthi berjamaah. Tumunten wonten ing enjang menika ugi kita lajengaken, kita lanjutkan aktivitas kita ini dengan thalabul ilmi, dengan kita menuntut ilmu. Mugi-mugi menapa ingkang kita tindakaken, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan beberapa amalan-amalan unggulan yang telah kita lakukan sekaligus, saestu menika sak mangke saged ndadosaken kula panjenengan sami gesang kita pikantuk keberkahan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lan satemah sak mangke ugi kita sedaya mangke sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sowan dhateng panjenenganipun Allah dengan membawa bekal ketakwaan, yang dengan bekal ketakwaan itu nanti akan membawa kita bersama-sama masuk ke dalam jannahnya, masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Wonten ing setunggalipun riwayat dipun ngendikaken, riwayat menika termaktub wonten ing kitab Duratun Nasihin. Nggih mangke saged dipun bikak mengenai bab keutamaan thalabul ilmi, mengenai bab keutamaan ilmu. Bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, "Man shalla salata ma'al jamaah." Barang siapa yang melaksanakan salat secara berjamaah, nindakaken salat kanthi jamaah,
jamaah kados ingkang kala wau sampun kita tindakaken lan saben dinten kita laksanakaken. Sak mboten-mbotenipun gangsal wekdal kita sami nindakaken salat berjamaah di masjid. Lah sinten piyantunipun tiyangipun ingkang sami ngemen-ngemenaken nglonggaraken wekdal penggalianipun kangge dawam nggih istiqomah ajeg nindakaken salat berjamaah di masjid. Lajeng piyambakipun ugi ngulintenaken inggih menika menapa? Wa jalasa fi halaqatil ilmi. Dia suka remen piyambakipun menika kala wau lelenggahan duduk-duduk di tengah-tengah halaqah ilmu, di tengah-tengah majelis ilmu. Wa sami'a kalamallahi wa amila bihi. Kemudian dia juga suka, senang mendengarkan ketika ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, kemudian dia mau mengamalkan Al-Qur'an itu. A'tahullahu min sitata asya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 6 karunia. Karunia di dunia, di alam kubur, sampai nanti di alam akhirat. 6 karunia itu apa? 6 anugerah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia itu apa? 6 perkawis ingkang samangke badhe dipun paringaken dening Allah dhateng tiyang-tiyang ingkang saged ngulintenaken nindakaken amalan unggulan. Nggih kados kala wau ingkang kita aturaken. Salatipun berjamaah, nggih. Remen anggenipun tindak ngrawuhi majelis ilmu, remen midhangetaken ayat-ayat Al-Qur'an nalikanipun dipun waosaken, suka dengan aktivitas tilawatil Qur'an, kemudian berusaha mengamalkan Al-Qur'an. Piyambakipun badhe pikantuk 6 pahala saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Ar-rizqu minal halal. Dipun jamin rezekinipun dipun paringaken dening Allah nalika gesangipun wonten ing alam donya halal. Rezekinipun halal. Karena dengan rezeki yang halal itu ingkang saben dinten menika kita manfaataken, kita ginakaken, yang kemudian itu juga menjadi rezeki yang kita makan, yang kita minum, yang menyehatkan kita. Maka itu akan menjadi sebab menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita di dunia ini dipenuhi dengan keberkahan. Umur kita berkah. Amal perbuatan yang kita lakukan berkah. Nggih. Kula panjenengan sami anggenipun nyambut damel dipun paringi berkah. Alhamdulillah. Nah niku jaminan saking Allah Subhanahu wa taala, ar-rizqu minal halal. Rezeki ingkang halal niku mengke saged ngenteng-entengaken hisab kula panjenengan sami benjang wonten ing akhirat. Nah niku nek rezekinipun menika sampun dipun jamin dening Allah, diberikan rezeki yang halal. Kemudian anugerah yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang melakukan amalan unggulan kala wau, 3 amalan unggulan kala wau nggih, salat berjamaah, remen tindak thalabul ilmi, kemudian mau tilawatil Quran, mempelajari Al-Qur'an. Wa yangju min adzabil qabri. Wa yangju min adzabil qabri. Dia akan diselamatkan oleh Allah dari siksa, dari azab alam kubur. Dia akan diselamatkan oleh Allah. Bahkan sebaliknya, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika dia berada di tempat persinggahan, sebagai tempat kita menunggu nanti saat datangnya yaumul ba'ts, datangnya hari kiamat. Masa penantian yang panjang. Tetapi bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alam kubur itu penuh dengan kenikmatan. Nenggo dumuginipun dinten kiamat niku nggih sing jane suwe niku dadi sedelo. Karena apa? Di dalamnya dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan di alam kubur. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Pengen mboten Bapak Ibu? Kita diselamatkan dari siksa kubur. Padahal kita nanti berada di alam barzah, di alam kubur itu berapa lama? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang tahu. Yang jelas nenek moyang kita sampai saat sekarang ini, mereka yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita. Nggih. Mbah-mbah kula panjenengan sami dumugi saat menika nggih taksih nenggo wonten ing alam
alam barzah. Berarti sudah berapa ribuan tahun mereka menunggu. Ya kang gini pun tiang-tiang ingkang kalau wau kita aturaken piyambakipun saged nindakaken 3 amalan unggulan itu tadi, wa yanju min adzabil qabr. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, dari fitnah kubur, dari siksaan kubur. Dia akan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Niku ingkang nomor kali. Lajeng ingkang nomor 3. Apalagi yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tadi bisa melaksanakan 3 amalan itu tadi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buku catatan amal ketika nanti kita dinilai oleh Allah di yaumul mahsyar nanti ya. Ketika nanti kita semuanya dihitung amal-amal kita, dihisab amal-amal kita. A'tahu kitabahu biyaminihi. Kita akan mendapatkan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buku catatan amal, buku rapot amal-amal kita menika kanthi asta ingkang tengen. Berarti alamat napa menika? Selamat, wilujeng, lulus. Anggen kita sami menempuh ujian. Lulus, dan itu alamat bahwa nanti kita akan selamat di alam akhirat. Yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Niku ingkang nomor 3. Lajeng ingkang nomor sekawan. Napa? Wa yamurru 'ala sirati kal barqil qatif. Nalikanipun kula panjenengan sami sak samunipun kita sedaya menika dipun kempalaken wonten ing yaumul mahsyar, di padang mahsyar, di hari mahsyar nggih, nalikanipun kita sedaya menika mangke badhe dipun suni pertanggungjawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap kita akan dihisab amalnya, akan ditimbang amalnya. Dan kita akan menerima catatan amal-amal kita. Kita nanti akan digiring semuanya untuk meniti jembatan sirat yang terhampar. Yang itu adalah merupakan jalan lurus yang nantinya akan membawa kita kepada surga. Tetapi di bawahnya wonten ing ngandhapipun sirat kala wau ada yang namanya neraka. Lah kangge nipun tiang-tiang ingkang saged nindakaken 3 perkawis amalan-amalan unggulan kala wau, wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatif. Dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan bantuan oleh Allah, ditolong oleh Allah ketika meniti sirat itu. Ya, ketika meniti sirat itu kal barqil khatif, secepat kilat. Secepat kilat. Berarti niku udah sundi niku gambaranipun. Diberikan kemudahan oleh Allah. Padahal sebagian dari yang lain ada yang ketika meniti sirat itu ingkang dipun gambaraken nggih dening para ulama-ulama. Ya, jembatan sirat niku kaya ora ketok. Karena apa gambarannya? Seperti sehelai rambut disigar dadi pitu. Lah panjenengan saged gambaraken piye niku nggih? Kados pundi niku? Napa saged gambaraken nggih? Jembatan yang tidak kelihatan tetapi itu harus kita lalui, harus kita lewati. Sementara di bawahnya menganga jurang neraka yang siap nggih menerima kita nek awake dhewe mboten selamat. Nah, dengan 3 amalan unggulan yang kita lakukan itu maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibantu oleh Allah. Meniti jembatan sirat itu secepat kilat. Nanti akan ada orang yang merangkak-rangkak, ada orang yang tertatih-tatih. Nggih, wonten ingkang mlampahipun menika timik-timik. Ananging kanggenipun tiang-tiang ingkang saged nindakaken 3 amalan perkawis kala wau, dia akan dibantu oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah melalui jembatan sirat itu secepat kilat. Lajeng ingkang nomor gangsal wa yahsuruhu ma'an nabiyyin. Lah mangke nek awake dhewe niku pun slamet, berarti pun dugi pundi, Pak? Sasamunipun kita menika slamet secepat kilat meniti jembatan sirat, berarti awake dhewe mangke sampun dugi swarga. Nah, ketika kita sudah sampai di surga, kita nanti akan disambut. Ini akan disambut dan akan dikumpulkan wa yahsuruhu ma'an nabiyyin.
akan dikumpulkan bersama dengan para nabi. Diworke kali para nabi. Ini adalah merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kanggenipun tiang-tiang ingkang remen beribadah nindakaken amal saleh, amal ketaatan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja. Nggih, mboten namung awake dhewe niku mangke dipun panggenaken wonten ing papan panggenanipun para nabi ingkang mulia di tempat yang tinggi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan wa banallahu baitan fil jannati min yaqutatil hamra'i. Nggih, min hamra alahu arba'una baba. Allah Subhanahu wa taala ugi sampun bangunaken nyawisaken ingkang naminipun griya wonten ing swarga, istana di surga yang istananya itu dibuat dari permata berwarna merah yang memiliki 40 pintu. Niku ingkang sampun dipun siapaken dening Allah Subhanahu wa taala kanggenipun tiyang-tiyang ingkang sami taat dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nindakaken amalan 3 perkawis kala wau ingkang kita aturaken. Kalau wau napa? 3 amalan kalau wau setunggal. Remen salat berjamaah wonten masjid. Lajeng nomor kali remen tindak thalabul ilmi. Lajeng ingkang nomor 3 remen anggenipun ngaos Al-Qur'an saha purun ngamalaken ajaranipun Al-Qur'an. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan sami saestu dipun paringi kegiatan lahir batin istiqomah dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saged nindakaken amalan-amalan unggulan kala wau. Amin ya rabbal alamin. 16 menit kula sampun matur, kita lajengaken nggih. Niki kangge awalan nggih, motivasi semangat. Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannati al ilmu. Segala sesuatu itu punya jalan. Dan jalan yang nantinya akan memudahkan kita masuk ke dalam surga itu adalah ketika kita memiliki ilmu. Niki urgensi makna pentingipun kula panjenengan sami menika thalabul ilmi, nggih, thalabul ilmi. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena yang namanya ilmu itu al-ilmu imamul amal wa amal tabi'uhu. Ilmu itu jadi pedoman bagi amal. Ilmu itu imamnya amal, pemimpin bagi amal. Amal mengikuti ilmu dari belakang. Teori itu mendahului praktek. Nek awake dhewe praktek mengabaikan teori yang ada, praktekipun ngawur. Demikian juga dengan kita beramal, beribadah. Jika tidak dilandasi dengan ilmu, maka amal ibadah yang kita kerjakan akan tertolak karena tidak didasari dengan ilmu. Ya, niki makna pentingipun ilmu. Al ilmu yahdi ilal haq. Ilmu itu akan membawa kita kepada kebenaran yang kita cari. Nah, niku pentingipun ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, nggih, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju tempat majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya masuk ke dalam surga. Nah, niki sampun dados tunggalipun pemahaman ingkang kita napa nggih? Yang seharusnya ini menjadi pemahaman umum kaum muslimin dimanapun mereka berada. Supaya apa? Kesadaran mereka untuk melaksanakan kewajiban menuntut ilmu itu dijunjung tinggi, dipun menaken, dipun kober-koberaken, dipun penting-pentingaken. Oh, ternyata jalan menuju ke surga itu adalah dengan kita bersama-sama berjuang menempuh jalan ilmu. Maka jihad yang paling besar, jihadul akbar, itu sesungguhnya adalah jihad ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita untuk kita kemudian menyempatkan diri, meluangkan waktu kita untuk hadir di tengah-tengah majelis ilmu. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Nggih, barang siapa yang keluar dari rumahnya medal saking dalemipun, tujuanipun kangge napa? Talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Maka dia dihitung oleh Allah amalannya itu sebagai berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah hingga dia nanti kembali ke rumahnya masing-masing.
Amalane awake dhewe sing ngaji ngeten iki dipun reken dening Allah kaya dene amalane wong jihad perang fi sabilillah. Menika luar biasa. Jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga. Nggih. Kadosipun menawi kula panjenengan sami dereng memahami ilmu ingkang kados mekaten menika, ajeng ngemen-ngemenaken ngober-ngoberaken merlok-merlokaken tindak ngrawuhi majelis ilmu niku nggih dadine abot. Aurat nggih abot. Karena apa? Nggih niku kala wau jihadul akbar, kala wau jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan kecenderungan-kecenderungan kita yang ingin mencintai dunia. Mila ngantos-ngantos Allah niku nggih negur jane, nggih menyindir kita sedaya. Wonten ing Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 38. Nggih mangke saged dipun bikak. Surat At-Taubah ayat 38. Sindiran kanggenipun tiyang-tiyang ingkang nalikanipun piyambakipun menika kala sampun dipun celuki, dipun panggil, dikei undangan, diumumaken supaya keluar di jalan Allah menuntut ilmu, dia berat meninggalkan rumahnya. Abot ninggalake urusan donyane. Mangke saged dipun bikak, Mas Parman saged bikak, Mas. Surat At-Taubah ayat 38, nggih. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardi. Wahai orang-orang yang beriman. Nah niki dipun tujuaken kanggenipun tiyang-tiyang kang mukmin, berarti tiyang-tiyang kang beriman niku pikantuk peringatan saking Allah. Dipun emotaken dening Allah, ditegur oleh Allah. Apa yang menjadikan kalian ketika kalian itu sudah diseru untuk keluar di jalan Allah? Nggih termasuk niki awake dhewe niku ngaos ngaji niki, tetapi kalian merasa berat untuk meninggalkan tempat tinggal kalian. Ora gelem ninggalke ngomah, ora gelem ninggalke urusan dunyane. Araditum fil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian itu lebih senang, lebih ridho dengan kebahagiaan, kesenangan dunia yang sifatnya sementara yang pasti akan tinggalkan daripada kehidupan akhirat yang abadi? Padahal kehidupan dunia itu bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu mboten wonten napa-napanipun. Kecil, hanya kecil. Ini surat At-Taubah ayat 38. Nah niki ayat-ayat ingkang kados mekaten menika monggo kita waos, kita ulang-ulang nggih. Supados kula panjenengan sami menika termotivasi, dipun semangati. Saora-orane ya awake dhewe niku nyemangati dhateng awakipun piyambak kudu semangat anggenipun kula panjenengan sami menika ngudi jalan keselamatan untuk kehidupan akhirat kita. Nggih. Para bapak, para ibu, para sedherek sedaya ingkang kula hormati rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum bilih mekaten ingkang saged kita aturaken wonten ing enjang menika nggih. Janjenipun kula pengin nglajengaken nggih materi ingkang dereng kita sampaikan tentang ma'rifatul insan. Ning niki nembe pengantar ternyata sudah menghabiskan waktu 23 menit. Nembe pengantar kangge motivasi kita sedaya niku supados awake dhewe niku remen seneng ngaji. Karena kuncinya kita ini bisa istiqomah di dalam mengamalkan amalan-amalan unggulan kados ngeten niki. Kuncinipun wonten ing ati niku kudu seneng. Ati kudu seneng. Mila asring kita sampaikan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kalian itu orang yang mengajarkan ilmu. Nek mboten saged, jadilah kalian orang yang belajar tentang ilmu. Nek mboten saged, jadilah kalian orang yang mau mendengarkan ketika ilmu itu disampaikan. Kalau tidak bisa, jadilah kalian orang-orang yang hatinya senang dengan majelis-majelis ilmu. Atini pun senang. Kuncine pun niku. Muhibban. Ngaji niku seneng. Roh wong ngaji niku seneng. Nggih. Datang pengajian niku seneng. Enake seneng kalih seneng. Dan niku kuncinipun. Nggih. Kula kinten mekaten mugi-mugi nyarengi hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan monggo kita pungkasi kanthi kita ndonga sareng-sareng nggih. Supados kita sedaya tansah dipun paringi kawilujengan, keselamatan, kebahagiaan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi kita nderek ndongaaken dhateng sedherek-sedherek kita. Nggih, kaum muslimin umat Islam wonten ing pundi papan wonten ing pundi panggenan ingkang wonten ing wekdal menika nembe
nggih nampi ujian musibah lan sak panunggalanipun mugi-mugi dipun paringi ketabahan, ketawakalan nggih dhateng ngarsanipun Allah lan enggal dipun napa menika dipun angkat ujian menika kala wau dening Allah kanthi sak sae-saenipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tu'ahidna inna sina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta safi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta safi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makaten saking kaula kathah lepatipun nyuwun pangapunten, mugi-mugi tansah nyarengi hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.